बुर्ज खलीफा दुनियार सबसे ऊंचा बिल्डिंग यानोर और हदून बेशी इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट तो दिखे तू यानोर अत्तु फलमार दोले अत्तु निसे करिते 20 सेकेंड लागिबे बिल्डिंग यानोर टोटाल हाइट हले 828 मीटर 200 फ्लोर वाला बिल्डिंग या किंतु एंतु सिर्फ 160 मीटर हैबिटेबल दे और जिनकी और 40 फ्लोर আছে ইনলে सिर्फ टेक्निकल यूज होला तुझे दिखे आज इना बुर्ज खलीफा निसेते एरे सनसेट सब दोले या बादे तरातुरी बुर्ज खलीफा लिफ्ट रे 124 फ्लोर देर के सनसेट আবার সব দলে তুমি সানসেট আবার দেখিবে আর যে লিফট তুই ইস্তেমাল করিবে নইলে দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে লম্বা ডিসটেন্স ট্রাভেল করে যদি না লিফট হবো আর এই নইলে দুনিয়ার মাঝে 3 নম্বর তেজ চলে দেখলে লিফট হবো আর লিফট ইনের স্পিড হলে 37 কিলোমিটার পার আওয়ার বুর্জ খলিফার দিকে তুই অটো চালে তো বিল্ডিং এর ডিজাইন ও ফুল ডিকভারি দেখা যায় ফাইনালি বুর্জ খলিফা দুনিয়ার সবচেয়ে লম্বা বিল্ডিং मतलब केरला में सऊदी अरब में जो जेडा टावर बना देवर हाइट की 1 किलोमीटर हवा